କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁଗ, ଅପସନ୍ ବି ବାଦାମ, ଅପସନ୍ ସି ରୁଟି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବିରି ଡାଲି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିରି ଡାଲି। କ୍ଷୀର ସହିତ ବିରି ଡାଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅତି ଉପକାରୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଥିରୀ, ଅପସନ୍ ବି ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ସି ହୃଦରୋଗୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କରୋନା ରୋଗୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହୃଦରୋଗୀ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ଅତି ଉପକାରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇସାରି କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚାହା, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ସି ଦହି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଫି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୀର। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇସାରି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ମୂଷା, ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସାପ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ନିଜ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାନପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଅମରପୋଇ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି କେରୁଆ, ଅପସନ୍ ସି ବେଲ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଳୁକୁ ଚୋପା ସହିତ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଲିଭର ରୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କାନ ରୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଆଳୁକୁ ଚୋପା ସହିତ ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଚର୍ମକୁ ତ୍ୱଚା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଚୋପା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ?
ऑप्शन ए बिरी, ऑप्शन बी मुग, ऑप्शन सी बादाम एवं ऑप्शन डी चना। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी अछि ऑप्शन सी बादाम। बादाम चोपा सहित खाइले चर्म सफा रही थाए। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। तरभुजर मंजी खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग होई न थाए। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी किडनी रोग, ऑप्शन सी हार्ट रोग एवं ऑप्शन डी ब्रेन ट्यूमर। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए कैंसर। तरभुज मंजई खाइबा द्वारा कैंसर रोग होई न थाए। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। टमाटो को भाजी खाइबा द्वारा केउ रोग होई न थाए। ऑप्शन ए हार्ट रोग, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी काश एवं ऑप्शन डी अग्निमांद्य। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए हार्ट रोग। टमाटो को भाजी खाइबा द्वारा हार्ट रोग होई न थाए। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउ पक्षी को पक्षी मानक राजा कुहा जाए। ऑप्शन ए चिल्ल, ऑप्शन बी छंचाण, ऑप्शन सी सागुणा एवं ऑप्शन डी गरुड़। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी गरुड़। गरुड़ पक्षी को पक्षी मानकर राजा कुहा जाए। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। सोनार चढ़ई नाम रे केउ देश को लोके जानुथिले। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत एवं ऑप्शन डी रूस। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी भारत। भारत को सोनार चढ़ई नाम रे लोके जानुथिले। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। कोन अधिक सेवन करिबा द्वारा मनुष्यर फुसफुस नष्ट होई जाए। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी कॉफी एवं ऑप्शन डी कोल्ड ड्रिंक्स। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी कॉफी। कॉफी अधिक सेवन करबा द्वारा मनुष्यर फुसफुस नष्ट होई जाय थाए। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। ग्रीन मटर खाइले शरीर को केउ विटामिन मिलथाए। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी एवं ऑप्शन डी विटामिन सी। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए आयरन। ग्रीन मटर खाइले शरीर को आयरन मिलथाए। तबे चलंतु देखिनेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। चिकन एक सप्ताह रे केते थर खाइले स्वास्थ्य भल रुहे। ऑप्शन ए 5 थर, ऑप्शन बी 2 थर, ऑप्शन सी 3 थर एवं ऑप्शन डी 7 थर। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखिनेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी 2 थर। चिकन एक सप्ताह रे 2 थर खाइले स्वास्थ्य भल रहे। सांग माने जदि वीडियोटी देखिया पई भल लागि थाए ताहा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। रहउछि सांग माने पुणी देखाबा आउ एक वीडियो रे।